Okay? Excuse me muna. Ay, ito na, Makoy. Teka lang. Quiet. Makoy, Merry Christmas. Ako muna, picture ko muna. Ay, sige na. Dali. Si Kuya Nathan na magbibigay kasi ikaw Sabi na na ako na kanina. daw eh. Oo nga, hindi ako nagbigay eh! Oh, si At Ate ikaw Kalisa. nagbigay. Makoy. Okay. Sige. Agay! Si Bigay ko, bibigay ko. Remove yourself. Makoy, look at me. Oh, can I pass by? Makoy, look at me. Happy ka? Wait! Teka lang. Merry Christmas! Alright. Oh, here are your gifts. Ay, dalawa. Oh, sige, go, Ate Kalisa. Dito na lang. You read. From Lola and Lola. Wow! Yay! From Uncle Toto. Wow! Kuha din ako ah. Teka lang, Kalisa. Kanino galing yan ka from Uncle? Toto. Hindi, gusto ko si Makoy magsabi. Kanina Uncle? galing tong gift na to? Uncle? Uncle? Toto. Alright. Okay, more. From Papa, Ate Missy, and Ate Mickey. Wow! From Tito Ase to Tito Otsi and Tito Jero. Yay! From Uncle Toto. Wow! 7 lang. Hindi kasi birthday niya rin eh, di ba? From Ninong Onil and family. Yay! From Papa, Ate Missy, and Ate Mickey. Yay! Hindi yan. Wala na? Wala na. Hindi. Asan ang gift namin? May gift ba si Jay? Meron din. Ayun pala sa ilalim. Ay, wala na. Ba't kulang? Ayan. Wala tayo ma. Kayo na galing. Meron nakalagay dito Ay, Aussie. Uncle Jay! Ah, sa Gina, anak yan.